Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Welcome back to our English class with Ustaz Arisna. Okay, well student, Alhamdulillah, today Allah still give us health and opportunity to attend to this class. Salam and salawat are delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who sent by Allah to bring us from darkness to the likeness until today. Okay, before starting our class, let's pray together. Raise your hand and lower your head. Tangannya diangkat dan kepalanya ditundukkan. Recite doa before learning. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Ya Allah, please improve my knowledge and give me a good understanding in learning today. Amin. Okay student, today we are going to study about lesson 4. About time, ya. Jadi kita masih belajar di lesson 4. Okay? Who still remember what we have learned last week? Siapa yang masih ingat pelajaran kita pekan lalu? Okay, good job. Yep. Tell about time and ask about time, ya. Bercerita tentang waktu dan bertanya tentang waktu. Okay? What we will learn today, apa yang akan kita pelajari hari ini? Okay, today we are learn about tell about daily activities. Ya, jadi hari ini kita akan belajar menceritakan kegiatan sehari-hari. Okay. But before we have to know our purpose of learning, ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita, murid dapat menceritakan kegiatan sehari-hari berdasarkan waktu dalam bahasa Inggris. Apa manfaatnya bagiku? Murid dapat menceritakan kegiatan sehari-harinya berdasarkan jamnya dalam kehidupan sehari-hari. Key konsepnya ada 2, yaitu time and daily activities. Jadi waktu dan kegiatan sehari-hari. Okay, for example, ketika kita akan menceritakan kegiatan sehari-hari kita, waktu dan jam kita biasa melakukan kegiatan tersebut, kita menggunakan it's time for atau waktunya untuk, ya. It's time for atau artinya waktunya untuk apa? Oke. It's time for, ini waktunya untuk bed. It's time for bed. Oke, waktunya untuk mandi. It's time for breakfast. Waktunya sarapan. Waktunya untuk sarapan, ya. Oke. It's time for, ini waktunya untuk sekolah. It's time for school. Ini waktunya untuk sekolah. It's time for math. Waktunya untuk belajar matematika. Misalnya kita
ada di sekolah ya, kita belajar mata pelajaran matematika. We say it's time for math. Waktunya untuk matematika. It's time for English. Ini waktunya untuk bahasa Inggris. It's time for English. It's time for art. It's time for art. Ini waktunya pelajaran seni. Ya, artinya itu sedang belajar seni ya, waktu belajar seni. Next, it's time for physical education. Ini waktunya untuk olahraga atau mata pelajaran PJOK. Oke. It's time for break. It's time for break. Ini waktunya istirahat. Next, it's time for lunch. Ini waktunya untuk makan siang. It's time for lunch. Ini waktunya untuk makan siang. Oke. It's time for cartoon movie. Ini waktunya untuk film kartun. It's time for dinner. Ini waktunya untuk makan malam. It's time for dinner. Ini waktu untuk makan malam atau ini waktunya untuk makan malam ya. Oke. It's time for sleep. Ini waktu untuk tidur. It's time for sleep. Ini waktu untuk tidur. Oke. Example in the sentence. Pay attention. Silakan diperhatikan. Oke. 7 o'clock. It's 7 o'clock. It's time for breakfast. Ini jam 7 tepat. Ini waktunya untuk sarapan ya. Ini pukul 7 tepat. Ini waktunya sarapan. Next. Example. It's 10 o'clock. It's time for break. Ini pukul 10 tepat. Ini waktunya untuk istirahat. Oke. Example in the sentence. It's 12 o'clock. Ini pukul 12 tepat. It's time for lunch. Ini waktunya untuk makan siang. It's 12 o'clock. It's time for lunch. Ini pukul 12 tepat. Ini waktunya untuk makan siang.
Okay, your exercise or your task atau ini untuk tugas. Okay, student, exercise number 1. Silakan dilengkapi titik-titiknya ya. Fill in the blanks in the sentence below. Silakan ditulis di buku tulisnya ya. Okay, next. Number 2. It's blah 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 o'clock. It's time for. Please write down on your English notebook. Silakan ditulis di buku catatan Inggrisnya ya. Okay, number 3 or the last number. Okay, silakan dilengkapi ya. Tulis di buku tulisnya. It's blah blah blah. It's blah blah blah. Okay. Okay, thank you very much for your attention. Okay, student, I think that's all for our lesson today. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your spirit. And always remember what we have learned today. Okay, we closing our meeting today by saying Hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin, and recite doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.